नमस्कार मु लिजा आपण देखुचंती न्यूज रूम दर्शक बंधु वर्तमान विरोधी दलर नेता नवीन पट्टनायक जे कि 24 वर्ष धरी शासन थे पूर्वतन मुख्यमंत्री थे एबे देखा जाउची से बेस सक्रिय ही होचंदी केतेबेले ममता बनर्जी को आळु पाई चिट्ठी लिखुचंदी तो केतेबेले वर्तमान मोहन सरकार आणुथुबा प्रस्ताव उपरे दुनिया आलिगेशन मध्ये आणुचंदी तेबे ए क्षेत्र में जितेबले जना पड़ुची जे नवीन सक्रियता एवं विरोधी दलर सक्रियता जितेबले गणतंत्र शुभंकर बोली मनाला बेले किंतु नवीन पट्टनायक सक्रियता कौन पाई बढ़ुची आगुरी कुआड़े जाइए नवीन पट्टनायक ए संपर्क में आम आलोचना करवा मो सांगे अच्छा बीजेपी उपसभापति बिरंची त्रिपाठी सर नमस्कार सर गोटे कथा हूँ जमी आप जानते नवीन पट्टनायक बेस सक्रिय होती आप देखुं जो आलू समस्या थिला सेतेबेले से ममता बनर्जी को चिठी लिखुते वर्तमान जो इस्ताहार में बीजेपी इलेक्शन पूर्व अनेक किसी कथा कही अनेक किसी प्रतिश्रुति देव बोली कही से रोक लगाउछन्ति एवं दुनिया कंप्लेन आणुछन्ति मोर ये आपन प्रश्न जे जून 4 तारिख पूर्व नवीन पट्टनायक कुआड़े थिले तांकर ए जो सक्रियता कहीं देखा जाऊ नथिला किंतु जेतेबेले से विरोधी दलर नेता हेले सेतेबेले कहीं तांकर सक्रियता परिलक्षित हैला देखंतु नवीन बाबू लंबा समय धरिक ओडिशार मुख्यमंत्री रहिले एवं आज से विरोधी दलर नेता अछंती मुख्यमंत्री थिला बेले सक्रिय नथिले आज मध्य सक्रिय नहांती मते कहंतु आज पाखापाखि 2 मास हवापाई जाऊँगी से मुख्यमंत्री रु अंतर हवा 2 मास भितर दुईटी कथा से करिसेंती गोटे से चिट्ठी लिखिचंती से चिट्ठी निजे लिखिचंती ना तांकर अन्य किए लिखिचंती से केवल तांकर डिजिटल दस्तखत अछि ये मध्य संदेहजनक एवं बजेट उपरे 2-4 लाइन मीडिया को केवल बाइट देइचंती ता छड़ा अन्य किछि करि नाहांती जदि एटा तांकर सक्रियता ताहले लोक जहाँ विचार करछन्ती लोक पुणी आउ थरे विचार करिवे जे कोन तांकर सक्रियता एटा को जदि सक्रिय आमे मानिबा ताहले दुर्भाग्य किंतु आमे जेतेबेले वर्तमान देखंती जे नवीन पट्टनायक आपण एबे जेमति कहउछन्ती 2-3 लाइन कहिछन्ती एवं ममता बनर्जी को पाखु से चिट्ठी लिखिछन्ती एटा को आपण सक्रियता भाबरे नउनाते किंतु आपण को भी एटा माने को पड़ो वर्तमान नवीन पट्टनायक एक्टिव हे जाइछन्ती एवं से अनेक किछ कथा कहउछन्ती जोटा कि इलेक्शन पूर्व देखा मिल नथिला मोर एटी गोटे कथा कहबाक अछि ते नवीन पट्टनायक स्वास्थ्यगत दृष्टि सुस्थ अछन्ती केमिति कारण पूर्व तो तांकर हाथ थरुथिला तांकर कथा कहबार शक्ति पाउ नथिला वर्तमान तांको भीतर एते एनर्जी केमिति आसला कहार व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्या को लेकर मु विशेष भाव में किसी कहवाई चाहे ना किंतु मु जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करी नवीन बाबू सुस्थ रुहंतु दीर्घायु रुहंतु किंतु जो प्रश्न आपण पचारिले मु भावुचे ये प्रश्न केवल आपणकर नुह अनेक साधारण जनतांकर मध्य तो से दृष्टि मु भावुची यार सत्यासत्य मध्य लोकलोचन को आसवार आवश्यकता अछि साधारण लोकंकर प्रश्न को समस्त सांगरे उपस्थापन करवा तो आमर कर्तव्य से दृष्टि आम जदि आपण को यही कथा पचारू जितेबाला बीजेपी तार अनेक किसी इस्ताहार कहीला ये सब जिनस करवा दरकार किंतु विरोधी दल वर्तमान सेटा को आरोप लगाउछन्ती बीजेपी तार जहाँ जहाँ कही मैनिफेस्टो रे से करूना आपण ए क्षेत्र में कौन कहे भारतीय जनता पार्टी तार संकल्प पत्र रे जहाँ लोक मान सामने रखी ओडिशावासी ता ऊपर भरोसा करथिले विश्वास करथिले से समस्त कथा को संकल्प पत्र अक्षर अक्षर पालन करिवो एवं से कार्य मध्य भारतीय जनता पार्टी आरंभ कर सारी भारतीय जनता पार्टी कहिथिला सरकार आसीबार तुरंत परे आमे 4 द्वार खोलिबू मात्र 7-8 घंटा भितर कैबिनेट रो 4 द्वार मध्य खोलागला जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार खोलिबा कथा थिला रत्न भंडार खोलीचु 31 टंका धान रो व्यवस्था करिबा पई बा चासी के दवा पई व्यवस्था हेतला एमएसपी तार व्यवस्था मध्य होई सारिची सुभद्रा योजना ठारू आरंभ करिकरी जेते योजना भारतीय जनता पार्टी कहिथिला समस्त योजना को अक्षर अक्षर पालन करुच्ची एवं करिवो आपण जेमते कहउछन्ती जे रत्न भंडार खोलिबार थिला 4 द्वार
ଚାରି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାର ଥିଲା ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯୋଉ ଅମଳରେ ଯୋଉଟା ହେଇପାରି ନଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅମଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଚାରି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିକି ଲାଭ କଣ ହେଲା? ଏବେ ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବି ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଏବେ ତ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ ଠିକ ଭାବରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ପୁରୀରେ ଯିବେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏବେ ବି ଭକ୍ତମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଚାରି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିକି କଣ ଲାଭ ରହୁଛି? ନା ଦେଖନ୍ତୁ, କଥା ହେଉଛି ଲାଭ। ଯଦି ପୁରୀକି ଆପଣ ଯିବେ, ମୋ ଘର ପୁରୀ ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ସେଠି ଗଲେ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବାଟେ ଯାଉଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ବାଟେ ଫେରୁଥିଲେ। ଆଜି ଚାରିପଟୁ ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆଜି ନୁହଁ, ମନ୍ଦିର ଯେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେବେଠାରୁ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଥିଲା, ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ରଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ହେବ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କୁହାଯାଇପାରିବ, ଯେମିତିକି ଆପଣ କହିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କଥା ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି କହିଥିଲା ମାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଏବଂ ତାହାକୁ ସେ ପୂରଣ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବିଜେପି କହିଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ। ए क्षेत्र में जदि देखा ताले सबु महिला माने पाइबार हकदार, किंतु वर्तमान कुआଯାଉଛି जो मानकर 1.5 लाख टंका अधिक इनकम थिबो से माने पाइबे नहीं। ए क्षेत्र में देखा गले जदि सुभद्रा योजना प्रत्येक महिला को दिया जाए ताले 1 लाख कोटी टंका बजेट रे सैंक्शन होबा थिला, किंतु देखा जाଉଛି मात्र 10,000 कोटी बजेट रे दियाला। कौन पाई दियाला? देखो मु आपन गोटे कथा कहया पई चाहूची, ये जो बजेट उपस्थापित होईची ये पूर्णांग बजेट नुह, ये 8 मास पई बजेट। या पूर्वर जिते नवीन बाबू को सरकार थिला सेतेबेले से गोटे मध्यवर्तीकालीन बजेट ऑलरेडी घोषणा कर सारी ओडिशावासी सामने रखी सारी। एटा होची 8 मासर बजेट। एवं द्वितीय कथा होची बजेट गोटे अर्थ व्यवस्था बराद करा जायछि एवं तार जो जितेबाला सुभद्रा योजना हम से तार विभिन्न प्रकार क्राइटेरिया भितर आसो, विभिन्न प्रकार सर्वे ठू आरंभ कर विभिन्न कथा आसो। से किसी समय लगे, जिते समय लगुव से अनुसार आर्थिक व्यवस्था हो चलुव। जदि किसी अधिक आर्थिक व्यवस्था आवश्यक पड़े से व्यवस्था करा। सुभद्रा योजना को माने पाइबे? आपण अपेक्षा करंतु, सुभद्रा योजनार बहुत जल्दी गाइडलाइन आसो। आपण कोन भाबुचंती जणे महिला 2 लाख 5 लाख मासको इनकम करूचंती, इनकम टैक्स दउचंती, से पाइबार आवश्यकता अछि? से पाइबार आवश्यकता तो नाही, किंतु एटा काहे कि बीजेपी प्रतिश्रुति देइतला जे प्रत्येक महिला पाइबे बोली। प्रत्येक महिला जो माने योग्य से माने निश्चय पाइबे। आ जदि कुआ जाउतला जे जुलाई मासरु जेमति कि घरे घरे लोक माने अपेक्षा करिचंदी बिजुली छाड़ हबो। आपण मैनिफेस्टोटा को आउट भलो करी पढंतु, तापर आमे विषय चर्चा करिबा। मैनिफेस्टो कोन थिला ना आपण पढि सारंतु तापर कथा हबा। मो पुणी गोटी गोटी करी पुणी आउथर से विषय को आसीबे नै, आपण पढि सारंतु तापर कथा हबा। जेमति सुभद्रा योजना कहले पेंशन कथा मध्ये कुआ जाउची, पेंशन कथा जो कुआ जायतला सिटीजन मानकू पेंशन मिलिबो, किंतु एबे जो कुआ जाउची 80 वर्ष ऊपर लोक को पेंशन मिलिबो। ताहले 60 रु 80 वर्ष भितर जति जण रहिले से मान कथा कोन करा जे? वर्तमान 80 वर्ष पर्यंत अछि, पुणी धीरे धीरे एटा बढ़िबो। गोटे दिन कथा होची ओडिशा वासी भारतीय जनता पार्टी तो गोटे वर्ष पाई मैंडेट देना, 5 वर्ष पाई मैंडेट देइछन्ति। 5 वर्ष पाई भारतीय जनता पार्टी की सेवा करिवार सुजोग देइछन्ति। तेणु कौनसी भी कथा जितेबाला आम लोकों सामने रखीचु संकल्प पत्र माध्यम ताहा 5 वर्ष पाई रखीचु एवं निश्चय जहाँ कहीचु ताहा पालन कराजिबो। जितेबाला विनोद बाबू मुझे ये जानवाक चाहिए, जितेबाला 24 वर्ष करके बीजेडी शासन थिला एवं वर्तमान जितेबाला अचानक देखागला बिजु जनता दल आसिलानी, भारतीय जनता पार्टी प्रथम थर पर आसिला, सेतेबेले लोक मैंने आशा भी करनथिले। आमे सब जितेबाला खबर देखुलु सेतेबेले आमे भी भावुलु ना बोधे पुणी चेंज हो जाई पारे, बिजु जनता दल पुणी आसी पारे, किंतु गोटे अचानक देखागला गोटे परिवर्तन आसिला ओडिशा रे, डबल इंजन सरकार जोटा को कहगला। किंतु एटा को मध्य नवीन पट्टनायक कहउछन्ती जे डबल इंजन सरकार रे किछि फायदा नाही, डबल इंजन सरकार नो डबल इंजन बर्बाद। मु आपन को आ गोटे कथा कहउछि, एटा अचानक हे नाही। जदि आमे अचानक कहिबा ताहले मु भाबुछि बोधुए जनमत को आमे असम्मानित करिबा। ओडिसा रो लोकंकर मूड को भारतीय जनता पार्टी देखितला। आमर भारतीय जनता पार्टी रो सभापति, राज्य सभापति होंतु, राष्ट्रीय सभापति होंतु कि माननीय प्रधानमंत्री होंतु, जेते बेले भी निर्वाचन प्रचार हो आपण मानक पर मीडिया जाइछन्ती से समय दृढ़तार सहित कहिछन्ती जे आमे लोकंकर मूड देखि पारुछु एवं लोक मानसिक परिवर्तन करि सारिछन्ती।
ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରକୁ ହଟେଇବେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାରକୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖି ପାରିନଥାନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତା ପାଇଁ ସେ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦେଖି ସାରିଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ମନ ବନେଇ ସାରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ, ଭ୍ରଷ୍ଟ ସରକାରର ଅନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ସେ ସେବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧୁତାର ସହିତ, ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ, ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯଦି ଗାଁରେ ଯିବେ, କେତେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଜାରେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସତରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆମର ଯଦି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ପଚରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମାନେ ଏମିତିପାଇଁ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି, କାରଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ କିଛି ବୁଝୁନଥିଲେ, ସବୁକିଛି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିଲା। ଯାହା ବି ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା ପାଣ୍ଡିଆନ ନିଜେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ଯାଇକି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ସବୁକିଛି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା। ତ ମୋର ଏଇଠି କଥା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହାତରେ କ୍ଷମତା ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ତାର କ୍ଷମତାକୁ ସଦୁପଯୋଗ କଲେ ନାହିଁ କି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭନେସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ଠକେ ସେତେବେଳେ ଶିଖେ, ସେଇ କଥାଟା ଆସିଛି ନା ଆଉ କିଛି କଥା ରହିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନବୀନ ବାବୁ 2000 ମସିହାରୁ ଯେବେଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗତ 2 ମାସ ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କାହା ନା କାହା ଉପରେ ଲାଉ ହେଇକରି ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁମାନେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିୟରକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଯେ ସିଏ କାହାରି ନା କାହାରି ଭରସାରେ କାହା ଉପରେ ଲାଉ ହେଇକରି ଏ 24 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ପାଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶେଷରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପରେ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାର ବିଚାର କଲେ ଏବଂ ବିଚାର କରିକିରି ଯାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଦେବା କଥା ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସୁଶାସନ ଦେବୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଇମାନଦାରୀ ଶାସନ ଦେବୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଗତିଶୀଳ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିଆ କରାଇବୁ। ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ମୋହନ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ସେ ଜନତାଙ୍କର ସରକାର, ମୋ ସରକାର ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖାଯିବ ସେମିତି କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେଟା ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିଲା ଯାହା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖରେ ଅଛି 24 ବର୍ଷ ଧରି। ଏହାକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜନମାନସରେ କଥା ଆସୁଛନ୍ତି, ନାଁକୁ ମାତ୍ର ମୋହନ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଅସଲ ଗୋଟି ଚଢ଼ା ହେବ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ସେଣ୍ଟର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସିବ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଜନତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବି, ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ୟାର କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନବୀନ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁଭବ ଥିଲା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। 2000 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖ ସେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। କ'ଣ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର, ବିଧାୟକ ହେବାର ଅନୁଭବ ଥିଲା ସେଟା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ବାଜପେୟୀ ସରକାରରେ ସେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କ'ଣ ଅନୁଭବ ଥିଲା? ତାଠୁ ତ ଅଧିକ ଅନୁଭବ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ମୋହନ ମାଝୀ 4 ଥରର ବିଧାୟକ। ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାରୀ ଦଳର ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ରହିସାରିଛନ୍ତି। ମୋହନ ମାଝୀ ବିରୋଧୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ରହିଛନ୍ତି। ମୋହନ ମାଝୀ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ବିଷୟ ନେଇକରି ବିଧାନସଭାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ବଜାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନୁଭବ କାହାକୁ କହିବେ? ଜଣେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଟିକେ କହିପାରିଲେନି, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ସିଏ ଯଦି ଅନୁଭବୀ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକରି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭାରେ ସବୁବେଳେ ଉଠେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଧାନସଭାରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱର ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯଦି ଅନୁଭବ କମ୍ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ପ୍ରକାର ଆକଳନ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ବିରୋଧୀ ବାବୁ, ଏବେ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି ପୁରୁଣା ବୋତଲରେ ନୂଆ ମଦ, ଆପଣ ଏଇଟାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମଦ ପିଏ ନାହିଁ କି ମଦକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ପୁରୁଣା ମଦ କି ନୂଆ ମଦ ଏସବୁ କଥାରେ କୌଣସି କଥାର ମୁଁ ଭାବୁଛି ଉଦାହରଣ ଠିକ୍ ଅନୁଭବ କରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକରି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା କାରଣରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି
ଯେ ଆଜି ବୋଧହୁଏ ସେମାନେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଭାବିଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନାହିଁ। ସେ ଆଜି ସେଇ ହ୍ୟାଙ୍ଗଓଭରରୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ମାନେ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେମିତି ତାମିଲ ଶାସନ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଥିଲା 100 ବର୍ଷ ଚାଲିବ, ଗୋଟେ କଥା ଉଠୁଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଭିତରେ ଧାରଣାଟା ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ କେବେ କ୍ଷମତାକୁ ଯିବନି। ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ତାର ସେ ଆକ୍ରୋଶ ମନୋଭାବ ରଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, କଥା ହଉଛି, ମୁଁ ଆକ୍ରୋଶ ତ କହିବି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଜଳ ବିନା ମାଛର ଅବସ୍ଥା ଯାହା, କ୍ଷମତା ବିନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ। ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା କାରଣରୁ ସେ ଆଜି କ୍ଷମତାରେ ନାହିଁ ଏକଥା ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହିଁ। ସେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହଉ, ଜନତା ଦଳ ହଉ କିମ୍ବା ଜନତା ପାର୍ଟି ହଉ, କେବେ ସାଂସଦରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୂନ ହେଇନଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେମାନେ ଶୂନ ସାଂସଦ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ତାଙ୍କର କେହି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଲୋକସଭାରେ ତାଙ୍କର ସାଂସଦ ନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା କେବଳ ଲୋକଙ୍କର ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ କାରଣରୁ ହେଇଛି, ଲୋକଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ଥିବା ଆକ୍ରୋଶ କାରଣରୁ ହେଇଛି। ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏ କଥାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲେ କ'ଣ ପରିଣାମ ହୁଏ, ଏ ତାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନମୁନା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଉଠିଥିଲା ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ, ଏବେ ବି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କ'ଣ? ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ରଖୁଥିବା ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କ'ଣ ଏକଥା ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରିବେ ତାହେଲେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ଏଇଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି କଥା ଆସୁଛି, ଆମର ଭାଷାଗତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଂରାଜୀ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରତି ବେଶୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ତେବେ ମୋହନ ସରକାର, ମୋ ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଉପରେ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସେ କ'ଣ ନେବେ ଏବଂ କେମିତି ଭାବରେ ଏହାକୁ ସେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ବା ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟର ଭାବନା କହିଲେ ଚଳେ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ, ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ, ଯାହା 1936 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଓଡ଼ିଆର ପରିଚୟ କିଛି ନ ହେଇପାରେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ 2 ଦିନ ତଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କମ୍ୟୁନିକେସନ ହଉ, ସରକାରୀ ଚିଠି ପତ୍ର ଯାଉ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, यार केमते उन्नति हो पार, केमते ये आगू को जाइपर, सरकार निश्चित भाव में चेष्टित ओडिया भाषा जदि लोक बेसी जानवे, ओडिया भाषा जदि बेसी लोक कहे, कारण जितेबाला कहुच्छी साधारण ओडिया माने ओडिया न कहीकि से हिंदी किंबा इंग्लिश भाषाटा को बेसी व्यवहार करुँच। किंतु मोर ये आपको जानवर अच्छी जे जितेबाला ओडिया कथा बेसी लोक कहे कि ओडिया भाषा शिखिबे लाभ कौन हम, कारण ओडिया कहूवा लोक इंग्राजी कम जानी लोकर आजिका दिन में दरमा केते, भुवनेश्वर केते दरमा, जदि आप ग्रामांचल को पढ़ातु, जो लोक इंग्लिश जानी केवल ओडिया जानी तार केते दरमा आप देखु, ताले कहीं ओडिया भाषा लोक शिखिबे बेसी। देखंतु गंगाधर मेहरंकर गोटे उक्ति मोर मन पड़ुछि, मातृभाषा मातृभूमिर ममता जा हृदय जनमी नाही, ताकू जदि ज्ञानी गणरे गणिबा अज्ञान रहिबे काहे। तो से दृष्टि जदि ए प्रकार भावना कहा पाखे थाए, मु भावुछि ये उक्ति से प्रযোज्य। एक एवं द्वितीय कथा आसुछि, जेतेबेले मुख्यमंत्री गोटे विज्ञप्ति जारी करिसंती जे ओडिशा सरकारंकर समस्त कम्युनिकेशन बा समस्त पत्रालाप बा जोटा पत्र विनिमय ये समस्त
ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କରାଯିବା କଥା କରାଯିବ ଏବଂ ଅନେକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଏବଂ ଯେଉଁ ମାନସିକତା ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ରହି ଆସିଥିଲା, ଯିଏ ଇଂରାଜୀ ଜାଣିନି ବୋଧେ ସିଏ ତା ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କ'ଣ ଜାଣି ନଥିଲେ? ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚାଣକ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ତ ଇଂରାଜୀ ଜାଣିନଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିଥିଲେ ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଚାଣକ୍ୟ ତ ଜାଣିନଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ରଚନା କେମିତି କରିକରି ଗଲେ, ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିକିରି ଗଲେ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆସୁଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ବହିରେ ପଢ଼ାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠର ଓଡ଼ିଆ ବହି ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କମିଟି ହେଇକରି ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଭାଷାରେ ଜ୍ଞାନ ଯାହାର ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ କେମିତି କରିବା? ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ଭାବିବି, ମୁଁ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଭାବିବି? ମୁଁ ତ ଇଂରାଜୀରେ ଭାବିବିନି, ମୋର ମାତୃଭାଷାରେ ଭାବିବି। କେହି ବି କୌଣସି କଥା ଯେତେବେଳେ ଭାବେ, ସେ ନିଜର ମାତୃଭାଷାରେ ଭାବେ ଏବଂ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କଥା ଭାବିବା, ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ହିଁ ଭାବୁଥିବା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି କିଏ କହିକରି ଇଂରାଜୀ ତାର ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିକି ସେ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଯିବ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଟା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମୃଦ୍ଧ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ମିଳିସାରିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପୁରୁଣା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଅପମାନିତ କରିବା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କହିକିରି କେହି ଯଦି ଲଜ୍ଜିତ ହେଉଥିବ, ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ଏକଥା ଏକଦମ ଠିକ ନୁହଁ। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା। ଆମ ଭାଷା ମହାନ ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଏ, ଆମ ମାଟି ମହାନ, ଆମ ଭାଷା ମହାନ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଜଣକ ଓଡ଼ିଆ କହିକି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସେ ଇନକମ୍ କରିପାରୁଥିବ, ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଇଂରାଜୀରେ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ରଖିଛି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଓଡ଼ିଆରେ ରଖିଥିବ, ଆଉ ସିଏ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସାଲେରୀରେ ଥିବ। ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଆପଣ ଯେତିକି ଦେଖିବେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ମୋହନ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନଟା ଅଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ କହୁଥିବା ଲୋକ କେମିତି ଭଲ ରୋଜଗାର କରିବ, ଓଡ଼ିଆ କହୁଥିବା ଲୋକକୁ କେମିତି, ଯଦି ଆପଣ ଭାଷାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଯଦି ମହାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କର ବି ସେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେତିକି ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଓଡ଼ିଆ କହୁଥିବା ଲୋକଟାକୁ? ମୁଁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତ କହିଲି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ବଜେଟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଗତ ବଜେଟରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲ କେମିତି ଠିକଠାକ ଭାବରେ ଚାଲିବ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହୁଏ, ଯେଉଁମାନେ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦେଖିବେ ଯେ ଇଂରାଜୀ ମୋର ଏଠି କାମ ଦେବନି, ଓଡ଼ିଆ ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ କରିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଏ ଯେ ରାଜା ଗୁଣେ ରାଜ୍ୟ ବା ରାଜା ଗୁଣେ ପ୍ରଜା। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲା, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଜାଣୁନଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପଢ଼ୁନଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କହୁନଥିଲେ, ତ ସେ ସମୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବିଦେଶୀ ଭାଷା ଉପରେ ଆମକୁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏ କଥା ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତିର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହେବ। ଓଡ଼ିଆ କହୁଥିବା, ଓଡ଼ିଆ ଲେଖୁଥିବା, ଓଡ଼ିଆରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ। ବୀରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେମିତିକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବେ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଅଛି ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ବଜେଟ୍ ନୁହଁ, ସେଟା ହେଉଛି ନେମ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ବଜେଟ୍। ଆଉ ମୋତେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍,
तार खाली रंग बदला है किंतु जहाँ जहाँ सब थिला वर्तमान से ही जिनस भी से 5 टंकार महिला माने जाउछन ताले ता रंग कहीं बदला है से तो ऑलरेडी विजु जनता दल सेटा करिथिला लॉन्च सेटा तो तांको प्रोजेक्ट मते आपण देखंतु केतरा बस रंग परिवर्तन होइছে कोन होइছে टिके देखंतु टिके देखै दुंते एक सेटा जानिबा दरकार एवं रंग भी परिवर्तन आवश्यकता थिला अनेक जगह मते आपण गोटे कथा कहंतु आपण पाखरे गोटे मीडिया अछि आपण देश जाक बुली आसंतु केतेटा एम्बुलेंस रंग नील रंग कौन से देश गोटे एम्बुलेंस रंग आप नील पाइबे ना गोटे निर्दिष्ट राजनैतिक दल तार पताकार रंग जदि पूरा समस्त विद्यालय को समस्त ब्रिज की समस्त बस को समस्त मेडिकल को समस्त ब्लॉक ऑफिस की समस्त एम्बुलेंस को कर बस स्वाभाविक भाव में यहाँ गोटे गणतंत्र परिपंथी काम जहाँ गणतंत्र परिपंथी काम थी ताहा जदि सुधारिबा आवश्यक पड़े आम निश्चय सुधारू। किछि लोक कहउछन्ति बीएसके योजना लोक मन को ठीक से मिलुनी बा दुर्व्यवहार करा जाउछि ए क्षेत्र रे आपण कोन कहबे नहीं निश्चित भाव में मु आपन को अनेक समय कही दे बीएसके योजना आज भुवनेश्वर अनेक मेडिकल अच्छा बीएसके वाई रे गोटे ऑपरेशन करिया गले तार एक्स्ट्रा पैसा से दाबी करूछन्ति जे एतिक पैसा सरकार आमको दे बाकी पैसा आपण आमको दियंतु देले आमे करिवु अनेक ए प्रकार जगह अच्छी ग्रामांचल रे जोटा लागू हो नहीं मु आपन को उदाहरण देवाई चाहे उड़ीसा रे 4टी जिला आज अच्छी जो जिले रे गोटे प्राइवेट मेडिकल बीएसके रे एम्पेनाल है नहीं मालकानगिरी जिला नुआपड़ा जिला कंधमाल जिला गजपति जिला गोटे प्राइवेट मेडिकल एम्पेनाल है नहीं रायगड़ा जिले में 2टी नवरंगपुर जिले में केवल ख्रिस्टियान मेडिकल हॉस्पिटल जोटा अच्छे सेटा तो मत कहतु से अंचल लोक मैंने केमी सेवा पाइबे सरकारी डाक्तरखाना तो डाक्तर ना सरकारी डाक्तरखाना तो हार्नियाटा ऑपरेशन हो पारुनी सरकारी डाक्तरखाना तो कौन प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आज दिन ओडिशा रे तो से जगार जदि जड़े प्राइवेट मेडिकल जाकर सुविधा पाइबा चिंता करे ता पाखे प्राइवेट मेडिकल व्यवस्था नहीं एवं यही सरकार मालकानगिरी एयर एम्बुलेंस चलैया योजना करुला नवीन बाबू सरकार मत आपण कहतु एयर एम्बुलेंस रे मालकानगिरी गोटे आदिवासी अध्युषित अंचल से अंचल केते जन रोगी को भुवनेश्वर एयरलिफ्ट कर तत्कालीन राज्य सरकार कहींपारे कि तेणु आज पर्यंत स्वास्थ्य सेवा गोटे प्रमुख सेवा से सेवारे डाक्तरखाना डाक्तर नथिले इक्विपमेंट नथिला बीएसके रे सेवा मिल पार नथिला आज राज्य सरकार चिंता करुछन्ति केंद्र जो आयुष्मान योजना अच्छी आयुष्मान योजना लागू हम ता सहित जो माने बाकी रही सेमानंकु मध्य गोपबंधु जन आरोग्य योजना रे तांकु मध्य माने सेमानंकु मध्य स्वास्थ्य सेवा मिलिबो एवं तापर भी जदि किछि बाकी रहिबे मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा योजना रे सेमानंकु मध्य चिकित्सा सुविधा दिया जिवो एवं समस्त जो मान स्वास्थ्य सेवा पाइबार योग्य सेमानंकु निश्चित भाव में मागणा रे स्वास्थ्य सेवा देवार व्यवस्था करिवे एवं 70 वर्ष ऊर्ध समस्त नागरिक को से सरकारी चाकरिया होता बा जे रिटायर्ड कर सारी अवसर नहीं सारी अवसर सरकारी चाकरिया हो कि इनकम टैक्स दौ था आयकर दौ था समस्त को 70 वर्ष ऊर्ध जी अच्छा मागणा चिकित्सा व्यवस्था करिवार व्यवस्था ये सरकार करिसेंती। आज्ञा वीरेन्द्र बाबू गोटे प्रधान समस्या जदि आपण आम भुवनेश्वर कहिबे एई जो जमी बाड़ी फ्लैट यही सब बिल्डर मान समस्या बहुत जितेबाला विजु जनता दल थिला सेतेबाला मध्ये कुआ जाउथिला जे बीजेडी सहित
बिल्डर मान संपर्क बहुत भल था जो कि जनसाधारण माने बहुत असुविधार सम्मुखीन होते आपण आज जब देखिए गोटे प्लट किणवे जगह किणवा चाहिए यहाँ सहज नुह पर्टिकुलाली भुवनेश्वर भाया जगार जड़े साधारण लोक गोटे भल जगह कि पार ना से 5 वर्ष किणु कि 7 वर्ष किणु आप भल भाव जानते बहुत लोक अच्छा कि पारना कि ए क्षेत्र में सरकार किसी पदक्षेप रही है समाधान करवा कि जमी लोक चाहिए सांगे सांगे जगह किपर मात्र किसी वकिल पाखे नहीं कि कागज देखी सारा जड़े हठात की जगह किपर आपण गोटे गंभीर समस्या कथा उत्थापन कर निश्चित भाव में भुवनेश्वर कहीं अनेक सहर में ग्रामांचल समस्या रही ये समस्यार समाधान करने राजस्व विभाग जीए विभाग बा साधारण प्रशासन विभाग ये विभाग भितर गोटे मीटिंग हो सारी एवं आगामी दिन में केमती जमी जुमार जो विवाद अच्छी ताहा मध्य समाधान हम एवं साधारण लोक केमती ठकामी न पड़ती से दृष्टि सरकार चेष्टित अच्छा आगामी दिन में निश्चित यार फल साधारण जनता को मिल कथा कहुला जिते राज्य जिते राम राज्य रे परिणत हम से जते सरकार भल भाव में काम करुवे एवं लोक मैंने सरकार खुशी थे सेते हुए तो आम गोटे राम राज्यर परिकल्पना करिपरिबा किंतु जदि विरोधी दल जदि सक्रिय थाए ताहले मध्य गणतंत्र यह हूँ गोटे शुभंकर जदि आज नवीन पट्टनायक सक्रिय हेले कि तांकर प्रतिवाद जारी कले एटा को विरोधी दल भल हम ना शासक दल भल ना खराब मत कहूँ देखो गणतंत्र सुरक्षा पाई विरोधी दलर भूमिका एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका किंतु विरोधी दल केवल विरोध करने बाहाना विधानसभा को बंद करवा विधानसभा माइक भांगा विधानसभा माने अभद्रामी करवा किंबा मिथ्या तथ्य दबा एक कथा न करवा दरकार सकारात्मक तांकर भूमिका रहा दरकार एवं तांकर दायित्व से माने सुचारू रूपे पालन करंतु आमे चाहूँ जे गोटे भल सकारात्मक विरोधी दल ओडिशा रे रहू एवं समस्त विरोधी दल को आम सांगे नहीं सरकार चलवाई चाहूँ तांकर जोटा भल मतामत से मतामत को आम ग्रहण करूँ एवं आगामी दिन में ओडिशावासी केमती सुशासन दे पारू 2036 मसीहा सुधा ओडिशा को केमती विकसित ओडिशा करूँ से दृष्टि आम पाद बढ़ेवा आरंभ करूँ सहयोग कामना करुछु मोर ये शेष प्रश्न रही समय पूर्व देखुली गणमाध्यम जड़े बीजेडी नेत्री कहते जे जहाँ जहाँ सब योजना बर्तमान आसी विजु जनता दल में थिला 80% योजना बर्तमान भारतीय जनता पार्टी ताको फॉलो करिछि ताको कहवा कथा जे पुराना बही रे नुआ मलाट दिया जाउछि आपण ए कथा को केमति कह देखो कथा होछि सरकार गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस बा सरकार गोटे आज विजु जनता दल थी आज भारतीय जनता पार्टी अच्छी सरकार तो बदल जीवनी भारतीय जनता पार्टी आसवे मनक लुईस रोड पाखे अच्छे कौन भाई आ गए नुआ बनईदेव तेणु किछि कथा एवं किछि कथा जोटा जन विरोधी कार्य होता है ता बंद हवा दरकार किछि कथा ओडिशा को आगु को नापी साधारण जनता को आगु को नापी गरीब को सीमारेखार आगु को नापी जहाँ करवा कथा से कथा सरकार करुँच जोठी संशोधन आवश्यक पड़ो संशोधन करुँच एवं जोठी नुआ योजना आनिबार आवश्यकता पड़ो से जगार नुआ योजना आणुंट निहती भाव में आपड़ देखुले मो सांगे अच्छा उपसभापति विरंची त्रिपाठी पाखु आम सब जानिले जहाँ जहाँ सब गणमाध्यम प्रश्न आसीला आमर काम हूँ जनता प्रश्न को समस्त सामना उपस्थापित करवा हूँ आमर काम तेणु मु भावुची आज वीडियो आपण भल लगी जदि भल लगी आम न्यूज रूम को आप लाइक करूँ शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ बहुत बहुत भल पाइबा दिंतु नमस्कार।